अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। इसराइल का 13 जून की सुबह को ईरान पर हमला। इस हमले में 200 फाइटर तैयारे और लातादाद मिसाइल इस्तेमाल हुए और इसके अलावा ड्रोन भी। 100 टारगेट थे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलमोस्ट पहली दफ़ा हुआ है कि किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया। ये बड़ा ख़तरनाक रुझान है। और इससे पहले सद्दाम हुसैन के ज़माने में भी एक प्रिमिटिव स्टेज पे था न्यूक्लियर प्रोग्राम इराक़ का, तो इसराइल ने हमला किया था। और इस जंग के साए ईरान पर तकरीबन 10 सालों से मंडला रहे थे। अगर आप इस जंग का डिज़ाइन देखें तो ये बड़ा मुनफरिद है। इस जंग का डिज़ाइन अगर आपने देखना हो तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लबनान में कैसे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसराइलियों ने हिजबुल्लाह के अंदर घुस के और उनके जो वॉकी टॉकी थे और पूरा हिजबुल्लाह के अंदर इसराइली एजेंट्स थे। इसको और देखें तो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जब आज़रबाईजान से वापस आ रहे थे तो उनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इस पर ईरानी खामोश हो गए। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी थे, ईरान के रहबर इंकलाब के नुमाइंदा भी थे और ईरानी आज़रबाईजान के गवर्नर और एक बड़ी आला और शख्सियत भी थी। उसके बाद ये वाक़या हुआ मई 2024 को। उसके बाद जुलाई 2024 को 1.5 माह बाद जब नए सदर का इंतखाब हुआ तो हमास के लीडर हानिया वहाँ थे, जो कि एक मिलिट्री बेस में और मिलिट्री के गेस्ट हाउस में थे। उनको इसराइलियों ने टारगेट किया और यकीनन एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था जिसकी वजह से टारगेट किया। ये जंगें टेक्नोलॉजी की हैं। अब जंगों का जो मॉडल है वो बहादुरी और काबिलियत और हुब्बुल वतनी से नहीं। ख़ुद भारत और पाकिस्तान के अंदर जो जंग हुई, इसके अंदर पाकिस्तान के पास अगर वो टेक्नोलॉजी ना होती, जो जिन तैयारों का बड़ा जिक्र है चीनी तैयारों का, तो राफेल को ना गिराते। यानी कि एक टेक्नोलॉजी की बालादस्ती थी। लेकिन इसराइल की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो पिछले 15 साल से ये काम कर रहा था कि ईरान को और उसके इत्तेहादियों को कैसे खित्ते में काबू किया जाए। और ये फैसला हुआ था 2005 की उस जंग या हमला के बाद जो इसराइल ने हिजबुल्लाह पर लेबनान के अंदर जंग मुसल्लत की। जंग क्या थी? इसी तरह वन साइडेड जंग थी, लेकिन इसराइल को इसमें शिकस्त हुई चूँकि ये ज़मीनी जंग थी। उसके बाद इसराइल ने जहां टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर जंग लड़ने का फैसला किया, उसी के साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क को तोड़ा और फिर ईरान जैसी एक बड़ी रियासत का नेटवर्क टूटा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईरान के सदर रईसी का हेलीकॉप्टर गिरना, हानिया का शहीद कर दिया जाना हमास के लीडर का, और फिर इसी तरह सिपाह पासार का जो जर्नैल था सीरिया के अंदर, उसको कत्ल कर दिया जाना, ये पूरा इंटेलिजेंस का नेटवर्क था। लेकिन इससे पहले 2007 से 2020 तक इसराइलियों ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, 5 अहम। और ख़ुसूसन 2020 में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारा वो इस पूरे न्यूक्लियर ईरानी पूरे डिज़ाइन का मास्टर था। और उसको कैसे मारा कि कैमरा वहाँ पहुँचा, वहाँ पर पूरी चीज़ें ईरान के अंदर स्मगल की गई और एक कार के अंदर वो कैमरा लगा और वो कैमरा कंट्रोल था सेटेलाइट के साथ और उस कैमरे के साथ गन थी। और जब वो ईरानी साइंटिस्ट जो थे वो बाहर आए एक कंपाउंड से, तो उनको उस ऑटोमेटिक गन ने, जिसको इसराइल के अंदर से बैठ के कंट्रोल किया जा रहा था, उसके तहत उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद उस वैगन को और उस कैमरे को और उस गन को भी उड़ा दिया गया। इसी तरह अभी भी हुआ है। जो इसराइल ने हमला किया है ईरान के अंदर, जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, यानी कि ईरान के अंदर घुसकर उनका जो इंटेलिजेंस, यानी कि अफराद खुद जो ईरानी भी बिके होंगे यकीनन, उसके बगैर तो नेटवर्क नहीं टूटता, तो उन्होंने पूरी ब्रीच कर दिया है ईरानी मिलिट्री और ईरानी सिविल इंटेलिजेंस को। आप देखें कि कैसे घरों के अंदर उनके आर्मी चीफ को उड़ा दिया गया, उनके जो सिपाही पासदार या इंकलाबी गार्ड के कमांडर हैं बड़े अहम, उनको शहीद कर दिया गया। इसराइल ने ये जारहियत की है। लेकिन जो हकायक होते हैं बड़े तल्ख होते हैं।
وہ خوش فہمیوں کی بنیاد پر تجزیہ اور حقائق نہیں بیان کیا جا سکتے۔ یہ جنگ کیا شکل اختیار کرے گی؟ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اسرائیل کی یہ جارحیت بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ کی گئی ہے۔ یقیناً ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ کتنے دن کرے گا؟ 5 دن، 6 دن، 7 دن۔ لیکن اہم ترین بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد اس ویلاگ کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا، ہر روز نہیں تو دوسرے دن ضرور کیا کروں گا، یا ہفتے میں 2-3 دن۔ اب نتن یاہو ایک نجات دہندہ بن کر آنا چاہتا ہے۔ یہ پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہا ہے، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، کہ ایرانی عوام اٹھ کھڑے ہوں اور رجیم چینج ہو۔ یقیناً جیسے امریکیوں نے انگیج کیا ہوا تھا IAEA کے تحت، جو انٹرنیشنل اٹامک کنٹرول ایجنسیز ہے، اس کے تحت مذاکرات بھی ہو رہے تھے ایران کے ساتھ کہ ہم مذاکرات کریں گے، مان جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن مذاکرات میں انگیج کر کے اسرائیل سے حملہ کروا دیا۔ یہ جو یونیپولر ورلڈ ہے، یہ جو امریکہ کی بالادستی ہے خطے میں، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ آخری جو ان کی فتح تھی وہ شام کے اندر تھی، وہ حصار توڑ دیا شام کا۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ حصار توڑ کر اسرائیل شام کے اندر تک داخل ہونے کی بڑی کھلی چھٹی ہے۔ یہ جو جولانی کو اور پھر احمد شرح کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں ہماری دنیا میں، وہ میرے خیال اندھوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کے حقائق کا نہیں پتا کہ جس شخص کو کل تک دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا، وہ راتوں رات جو ہے نجات دہندہ، اور اس کو ویسٹرن میڈیا اور ٹونی بلیئر جیسے اس کو ڈیواس میں انٹرویو کر رہے تھے احمد شرح کو۔ ایک تو سیریا اب ایکسٹینشن ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسرائیل کی۔ دوسرا، یہ جنگ بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے۔ اسرائیل اور اس کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادی یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر عوام اٹھ کھڑے ہوں۔ وہ اس حوالے سے ایران کے سیاسی تضادات سے کھیلیں گے، لیکن جو خطرات ہیں، پچھلے 80 سالوں میں پہلی دفعہ یہ خطرہ ہوا ہے کہ نیوکلر استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ امکان ہے ایران بھی استعمال کرے۔ ایران کے پاس ڈیلیوری سسٹم ہے، وہ نیوکلر کی کئی شکلیں ہیں، ایسے جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس تو پوری ہے۔ چونکہ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ ہم تہران کو راکھ بنا دیں گے۔ یہ میں نے اس جنگ سے شروع ہونے سے پہلے بھی کہا تھا، یہ میں بڑے افسوس سے بات کہہ رہا ہوں، یہ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جارحیت جو ہونے جا رہی ہے، اس میں نیوکلر استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایران ریزسٹ کرتا رہا اور عوام نہ اٹھے، ابھی وہ چاہ رہے ہیں کہ عوام ایران کے اندر اٹھ کھڑے ہوں اور بغاوت کر دیں، اور اس کے بعد وہ نظام کو تہس نہس کر دیں۔ جیسے انہوں نے ڈیموکریسی ایکسپورٹ، رجیم چینج عراق میں کیا تھا، عراق کیسے ہے، جیسے انہوں نے لیبیا میں کیا تھا، جیسے انہوں نے شام میں کیا، ایسے ہی وہ ایران میں چاہتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہے کہ ایران کا جو شہنشاہ ایران کا بیٹا ہے، میں اس کو بڑے عرصے سے مانیٹر کر رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ امریکی شہنشاہیت بحال کریں گے، چونکہ اگر اس کی شکل میں شہنشاہیت بحال کر دی گئی، یہ جو میں پوسٹ وار سچویشن بتا رہا ہوں، تو وہ تو ایک یونٹی کا سمبل بن جائے گا دوبارہ، چونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹرانزیشن دینا چاہتا ہوں، سب کو لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے شہزادہ جو ہے ایران کا جلا وطن، کہ میں سب کو لے کر چلنا چاہتا ہوں، ڈیموکریسی لانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں لاتا۔ امریکہ جہاں گیا رجت پسندی لایا ہے اور انارکی لایا ہے، ڈیموکریسی نہیں، انارکی۔ آپ عراق دیکھ لیں، آپ شام دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، ان ملکوں کا جو حشر ہوا ہے، ایران کا شاید اس سے بھی برا حشر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیلی ایجنڈا ہے وہ امریکی ایجنڈے سے زیادہ بڑا ہے۔ ان کی جو ایمبیشیس ہیں وہ ہسٹوریکلی جیسے ایک رجت پسند آئیڈیا ہے، 3000 سال پہلے ہم یہاں سے نکلے تھے اور وہاں انہوں نے ریاست بنا دی، اور وہ جتنے رuthless ہیں، جیسے وہ غزہ کو خالی کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح ایران کا شیرازہ بکھرے بغیر اسرائیلی صہیونی ایجنڈا پورا نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک کے لبرلز کا اللہ ہی حافظ، جو امریکہ کی جارحیت سے روشن خیالی ڈھونڈتے ہیں، اگر امریکہ کی جارحیت سے روشن خیالی آتی، وہ ایران میں روشن خیالی کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے بعد ایران میں روشن خیالی آئے گی۔ اگر امریکہ کی جنگوں میں مسلط کرنے، ڈیموکریسی نام نہاد ایکسپورٹ کرنے سے روشن خیالی لبرلزم آتا تو عراق آج لبرل ملک ہوتا، لیبیا آج لبرل ملک ہوتا، سیریا آج لبرل ملک ہوتا۔ تو خطرناک بات ہے، اسرائیل اٹامک ویپن استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات اس جنگ کی یہ ہے کہ اسرائیل کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے فرینڈلی سیریا کے
साथ। अब वो जो हिसार थी सीरिया की शक्ल में, वो हिसार टूट गई। और अगर ईरानी रजीम बदलता है, मैं मुलायत या थ्योरोक्रेसी के खिलाफ हूं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैं किसी रियासत के किरदार को देखता हूं कि रीजनल उसका क्या किरदार है। अगर ईरान का शिराजा बिखरता है तो इसका मतलब है कि ईरान के अंदर इसराइली इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर इसराइली इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ईरान का शिराजा बिखरेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसराइल पाकिस्तान की सरहद तक पहुंच गया। ये है वो नक्शा जो फ्यूचर में उभरेगा। मैं आपके साथ अगला व्लॉग 1 या 2 दिन में ज़रूर करूँगा, जिसमें मैं ईरान के जो सियासी तजादात हैं, कौमियत के तजादात हैं, और ईरानी अवाम के जो रुझानात हैं टुवर्ड्स अमेरिका एंड टुवर्ड्स ईरानियन रजीम, वो बयान करूँगा जो फैक्ट्स हैं। और इस तजिए के साथ इजाज़त चाहने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको फिर बता दूँ कि अगले चंद दिनों के अंदर ईरान के अंदर एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकता है, और इम्कान है ईरान भी कुछ कोशिश करे उससे पहले। एक बहुत बड़ा इस खित्ते में तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा कर रहा है इसराइल और अमेरिका। इसके अंदर हम देखें कि अब क्या होता है, सूरत हाल क्या बदलती है। लेकिन एक बात तय है, जैसे इसराइली वज़ीर आज़म अब अमेरिका का माउथ पीस बन के कह रहा है रजीम चेंज कर दें, रजीम चेंज कर दें, आप बड़ी तहजीब हैं। उनको तहजीबों से कोई नहीं है, वो किसी को तहजीब नहीं मानते। वो जानवर और कीड़े मकोड़े कहते हैं फ़लस्तीनियों को, वो अरबों को कीड़े मकोड़े कहते हैं जो ज़ायनिस्ट हैं इसराइल के। ईरानियों के बारे में उनकी क्या हमदर्दी होगी, ये सारे बयानात होते हैं। और ये एक खौफनाक जंग है जो हमारी सरहदों की तरफ बढ़ रही है। और ईरान का शिराजा बिखेरने के लिए, ईरान के खिलाफ अगर वो स्टैंड करता है जंग में मिलिटरीली 4, 5, 6, 7, 8 दिन, तो इससे ज़्यादा नहीं तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का पूरा अंदेशा है। खुदा न खास्ता, मैं ईरानी अवाम के साथ हमदर्दी रखता हूँ। इस तजिए में जो हक़ाइक़ हैं बड़े तल्ख़ हैं, लेकिन अगला तजिया ईरान के सियासी कौमियती तजादात पर होगा, और उसके अंदर ईरान के अंदर अवाम कैसे सोचते हैं, और उनके सियासी क्या उनके अंदर है, और अमेरिका क्या कर सकता है, इसराइल क्या कर सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।